Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's life, student? I hope all of you are very well today. Dan I'm very well too. And good morning, guys. Before we study, let's pray together. Start now. Finish. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa tidak bosan-bosannya Miss beritahu pada kalian untuk selalu menjaga jarak, untuk selalu mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker kemana saja. Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Oke. Before we start the new lesson, the new material, let's review about the material last week. Last week, you have learned about the instruction. To ask someone to do something means instruction. The example to give instruction is sit down, stand up, open the door, and close the window. Okay, today you are going to study about still in chapter 4, come to my birthday party please, with subchapter to invite someone to do something by Mrs. Rosita. Jadi minggu lalu kalian sudah mempelajari masih di bab 4, come to my birthday party please, dalam subchapter instruction. Kali ini kita lanjutkan ke subchapter yang kedua, yaitu to invite someone to do something. Are you ready to study, class? If you're ready, please prepare your notebook and your pen. Because in the last material you are going to have exercise. Ya, jadi kalau kalian sudah siap, siapkan pulpennya, siapkan bukunya, buku catatan. Nanti setelah ada pembelajaran ini akan ada latihan soal buat kalian. Nanti silakan dijawab di kolom chatnya ya. Oke, sebelum kita beranjak ke materi, kalian lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi ungkapan menyuruh serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu sudah pada pertemuan instruction kemarin. Yang kedua yaitu untuk pertemuan hari ini kalian akan mengidentifikasi ungkapan mengajak serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. To invite someone to do something. What is the meaning of to invite someone to do something? Apa sih artinya dari to invite someone to do something? Artinya yaitu ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat atau ketika ada seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Jadi itu adalah pengertian dari to invite someone to do something. What are the expression to invite someone to do something? Apa saja sih ungkapan-ungkapan untuk mengundang seseorang? You can say, would you like to dance with me? Maukah kamu menari dengan saya?
Atau bisa menggunakan why don't we go to the beach? Kenapa kita tidak pergi ke pantai? Atau kalian bisa menggunakan shall we go to the cinema together? Ya. Bisakah kita atau akankah kita datang ke bioskop bersama? Bisa juga kalian menggunakan ungkapan let's go to big mall. Mari kita pergi ke big mall. Atau kalian bisa menggunakan ungkapan would you mind coming over on Saturday night? Apakah kamu keberatan datang ke pesta saya Sabtu malam? Atau datang pada Sabtu malam? Atau what about swimming to Villa Tamara? Bagaimana kalau kita berenang ke Villa Tamara? Jadi inilah contoh-contoh ungkapan untuk mengajak seseorang, untuk mengundang seseorang. Bisa pakai would you like, bisa pakai why don't we, bisa pakai shall we, bisa pakai let's go, bisa menggunakan would you mind, bisa menggunakan what about. Ya, silakan kalian ingat, silakan kalian catat ya, atau difoto. Next, ini kalian sudah mempelajari tentang ungkapan mengundang seseorang. Bagaimana ekspresi atau respon kalau kalian menerima ajakan tersebut? Dalam bahasa Inggrisnya accepting invitation. What are the responses if you accept the invitation? You can say that would be great. Itu akan bagus sekali. Atau I'd like to. Saya mau. Or you can say thanks for your invitation. Terima kasih atas undanganmu. Terima kasih atas ajakanmu. Atau that's a good idea. Itu ide yang bagus. Or you can say with pleasure, dengan senang hati. I'd love to sama dengan arti I'd like to. I'd love to, saya mau. I'd di sini singkatan dari apa? Yaitu dari singkatan would. I would like to. I would love to. Or you can say, okay, I will come. Oke, saya akan datang. So, these are the expression or the responses to accept the invitation. Jadi inilah contoh-contoh respon untuk menerima undangan atau ajakan dari teman. Ya. Bagaimana respon seandainya kalian tidak bisa menghadiri ajakan atau undangan temanmu tersebut? Nanti kalian akan mempelajari pada slide selanjutnya. Ini adalah contoh dulu dialog dari accepting invitation. Kalian dengarkan. Oke. Ini adalah dialog contoh dari accepting invitation.
Kalian dengarkan lagi sekali, perhatikan dialognya, akan ada latihan soal setelah ini ya. Okay. Would you like to come to my birthday party? That is very kind of you. But when? Next week at 7 p.m. in Mesra Hotel Melati Room. Alright, I will come on time. Thank you. Okay. I would like you to answer the questions based on the dialogue. Number 1. Which sentence refers to invite someone to do something? Kalimat yang mana yang menunjukkan mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu dari dialog tadi? Oke, perhatikan dulu pertanyaannya. Which sentence refers to invite someone to do something? Kalau kalian ingin jawab, jangan lupa pakai nama. Nama dan kelas. Tulis ya, nama dan kelas. Kita perhatikan lagi dialognya. Oke, silakan kalian jawab. Which sentence to invite someone to do something? Have you done? Have you finished? Okay. The answer number 1 is, would you like to come to my birthday party? Ya, jadi jawabannya yang ini. Would you like to come to my birthday party? Ini adalah kalimat yang mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Next, number 2. Which sentence refers to accept an invitation? To accept ya, bukan accepting. Which sentence refers to accept an invitation? Kalimat yang mana yang menunjukkan kalau dia menerima undangan atau ajakan temannya tersebut dari dialog ini? Kalian tuliskan sentence-nya saja, ungkapannya saja. Which sentence refers to accept an invitation? Kita lihat lagi. Yang mana yang dia menerima ajakan atau undangan? Silakan ditulis. I will give you time 5 seconds. Finish? Okay, that's right. Dari kalimat that is very kind of you. Ya, ini adalah contoh menerima ajakan atau undangan temannya tadi. Dari A tadi ya. Next, number 3. When will the party be held? Artinya, kapan undangan diadakan? Silakan kalian cari jawabannya di sini. When will the party be held? 1, 2, 3, 4, 5. Finish?
Okay, that's right. The answer is next week at 7 p.m. Next week at 7 p.m. Next week artinya minggu depan. At 7 p.m. artinya jam 7 p.m. itu masuk di waktu malam hari. Kalau pagi hari masuk di AM. Ya. Oke. The last question. Where will the party be held? Di mana undangan pesta tersebut diadakan? I will give you time 5 seconds. Where will the party be held? Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. 1, 2. Okay. Your answer is correct. The answer is in Mesra Hotel Melati Room. Ya, in Mesra Hotel Melati Room. Jadi di ruangan Melati di Hotel Mesra, undangan ulang tahunnya. Okay, that's very genius. That's very excellent. I'm sure all of you can answer the question. Okay, we continue with the next material. Bagaimana kalau kalian menolak ajakan atau undangan tersebut? Alasannya karena misalnya kalian sakit, atau kalian sudah mempunyai janji yang lain, atau kalian harus menemani ibu atau saudara kalian, atau kalian sibuk. Jadi bagaimana cara mengungkapkannya? You can say, thanks, but I'm afraid I can't. Terima kasih, tetapi saya takut saya tidak bisa. Jadi ini adalah ungkapan yang sopan. Kalian ucapkan dulu terima kasih. Tapi ada kata-kata but. Tapi I'm afraid I can't. Saya takut saya tidak bisa. Next, you can say, I'm sorry, I can't. I have another schedule. Jadi artinya, maaf saya tidak bisa, saya mempunyai jadwal yang lain. Next, you can say, sorry, I can't, but thanks anyway. Maaf, saya tidak bisa, tetapi bagaimanapun saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sangat sopan. Atau you can say, I wish I could. Saya berharap saya bisa datang, but I must accompany my sister. Tetapi saya harus menemani saudara perempuan saya. Itu contoh misalnya alasannya ya, kalau kalian tidak bisa datang ke undangan atau ajakan temanmu. Or you can say that's very kind of you. Kamu baik sekali, but I can't. Tetapi saya tidak bisa. Do you understand? So these are the expressions to refuse the invitation. Ini adalah contoh respon kalau kamu menolak undangan, ya. Kalian bisa catat atau difoto sendiri ya. Next, kita lihat contoh dialog bagaimana cara menolak undangan.
teman-teman. Okay, please listen to the dialogue. Ya suaranya. Ini video. Bukan, cuma dia audio. Oh. Apa sih? Tadi belum di-share kah? Enggak, sudah. Ya, ini tadi contoh dialog How about having ice cream previous after invitation school? between Anna Who paid the and bills? Bima. How Don't about worry, having I'll ice treat cream you. after school? I'm sorry, I must accompany my mother to hospital. That's okay. Bima said, "Who paid the bills?" Anna said, "Don't worry, I'll treat you." Bima answered, "I'm sorry, I must accompany my mother to hospital." Anna said, "That's okay." Sudah? Oke, perhatikan dialognya. We continue with the question. Based on the dialogue, answer these questions. Who invites Bima? Artinya, siapa yang mengajak Bima? Siapa yang mengundang Bima? Di dialognya, siapa? Who invites Bima? Have you finished? Okay, the answer is Anna. Next, number 2. What does Anna say to invite Bima? Apa yang dikatakan Anna untuk mengundang Bima? Check again. What does Anna say to invite Bima? Have you finished? Yes. The answer is, how about having ice cream after school? Artinya, bagaimana kalau kita makan es krim sepulang sekolah? Ya, how about having ice cream after school? Number 3. Where does the conversation happen? Where does the conversation happen? Menurut kalian, percakapan tersebut terjadi di mana? Can you answer? Yes, the conversation happen at school. Jadi, percakapan ini terjadi di sekolah. Ya. Next, or in the classroom, that's okay. Number 4. Did Bima accept Anna's invitation? Did Bima accept Anna's invitation? Apakah Bima menerima undangan dari Anna, ajakan dari Anna? What do you think? What is your answer? Okay, that's true. No, he didn't.
Cara jawabnya begini. No, he didn't. Tidak. Dia tidak menerima. How do you know that Bima refused the invitation? Bagaimana kalian tahu kalau Bima itu menolak ajakannya? Dari kata-kata yang mana? Silakan dijawab. Yes, from this sentence, I'm sorry. Maaf. I must accompany my mother to hospital. Saya harus menemani ibu saya ke rumah sakit. Ya. Oke, very good. The last, let's make the conclusion. Marilah kita membuat kesimpulan pada hari ini. What have you learned today? Apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini? Yes, you have learned about to invite someone to do something. Next, number 2. What is the meaning of to invite someone to do something? Apa arti dari mengundang seseorang? To invite someone to do something? Ya, artinya adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat, atau ketika seseorang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Ya. Next, what is the expression to invite someone to do something? Apa ungkapan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu? You can say, would you like to dance? Atau why don't we? Atau shall we? Let's go. Atau would you mind coming over on Saturday night? Atau what about swimming to Villa Tamara? Ya. Next, what is expression to accept the invitation? Ungkapan apa untuk menerima undangan? Masih ingat? Yes, you can say I'd love to. Thanks for your invitation. With pleasure. Yes, sure. That's a good idea. That would be great. Or okay, I will come. Itu adalah contoh accept the invitation. Next, what is expression to refuse the invitation? Ekspresi apa untuk menolak undangan tersebut? Yes, you can say thanks, but I'm afraid I can't. I'd love to, but I have a lot of homework. Or you can say that's very kind of you, but I can't. Or you can say I wish I could, but I must accompany my sister. Or you can say I'm sorry I can't. I have another schedule. Or the last, sorry I can't, but thanks anyway. Jadi ini adalah contoh ungkapan menolak undangan. Okay, I think that's all for today. Next week you are going to study about subchapter to give permission, still in chapter 4. See you, and don't forget to wash your hand, to keep social distance, and wear the mask. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.